बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी कर्कट राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण कर्कट राशि व्यक्ति विशेष मानक पई एही वर्ष 2026 किपरि रहिबो से विषय रे आजिर एही भिडियो रे आमे माने आलोचना करिबा। विशेष करी एही वर्ष 2026 रे आपणक जीवन रे घटिबाकू जाउथिबा 6टी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी विषय आजिर एही भिडियो रे आमे माने जानिबा। तेबे आमे जतेबेले संपूर्ण गोटे वर्षर कथा कहिथाउ सेतेबेले आमे माने सर्वप्रथमे राहु, केतु, शनि एवं देवगुरु बृहस्पतिंकर स्थिति उपरे आलोचना करिथाउ। कारण एमाने ही सबुठारु अधिक दिन पर्यंत एवं अधिक फल प्रदान करिथांती। कारण अन्य ग्रह माने किछि दिन रे किबा किछि मास रे ही निजर राशि परिवर्तन करि नै थांती, किंतु शनि गोटे राशि रे 2.5 वर्ष पर्यंत रही थांती। राहु एवं केतु गोटे राशि रे 1.5 वर्ष पर्यंत रही थांती। देवगुरु बृहस्पति गोटे राशि रे 1 वर्ष पर्यंत रही थांती। तेणु एही 4टी ग्रह सबुठारु अधिक प्रभावशाली होई थांती। तो आजिर एही भिडियो रे आमे माने जानिबा जे वर्ष 2026 रे एमाने आपणक कुंडली रो केउ भाबरे रहिबे एवं केउ सब भाव ऊपर को एमानकर दृष्टि रहिबो, जहा फल रे आपणक जीवन रे केउ 6 गोटी बड़ घटना घटिबो। तो ए विषय रे विस्तार भाबरे जानिबा पई आपण माने भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु। कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय मां लक्ष्मी, जय श्री विष्णु निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को, जहा आपणकर जन्म राशि चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। आपणक पई सबुठारु बड़ खुशीर कथा हेउची जे एही वर्ष 2026 रे आपणकर कोनोसी शनि दशा रहु नाही, शनि 2.5 किंबा शनि 7.5 रहु नाही। एबे आसंतु जानिबा 2026 मसिया रे आपणक जीवन रे घटिबाकू जाउथिबा सर्वप्रथम महत्वपूर्ण भविष्यवाणी कोन अटे। तेबे बंधु माने 2026 मसियार आरंभ रे गुरु आपणकर द्वादश भावरे गोचर करिवे एवं 11 मार्च को गुरु आपणकर द्वादश भावरे मार्गी होई जिवे। तो 11 मार्च रु जून 2 तारिख पर्यंत जो समय अवधि रहिला तो यह सेही व्यक्ति मानकु अधिक शुभ फल प्रदान करिवो जो माने विदेश रे रहुछंती किंबा जो माने विदेश यात्रा करबाकू चाहुछंती, जो माने एमएनसी रिलेटेड किछि कार्य करूछंती किंबा जो माने हॉस्पिटल रिलेटेड काम करूछंती, डॉक्टर, नर्स किंबा हॉस्पिटल रिलेटेड आपण कोनोसी भी काम करूछंती तो आपनको गुरु एही समय बहुत अधिक शुभ फल प्रदान करिवे। तेबे जेहेतु गुरु आपणकर द्वादश भावरे अछंती तो द्वादश भावटी हेउची खर्चर भाव। तेणु वर्ष आरंभ रे आपणकर टिके खर्च मध्य अधिक रहिबो, किंतु सेही खर्च आपणको भविष्यत रे लाभ मध्य प्रदान करिवो। आपण एपरि किछि जगह रे इन्वेस्टमेंट करि पारंती जहा भविष्यत रे आपणको प्रॉफिट देबो। एहा व्यतीत आपण एपरि किछि कार्य मध्य करिवे जहा अनेक दिनरो आपण भाबिथिले सेही कामटी को करिबा। विशेष करी जेतेबेले देवगुरु बृहस्पति मार्गी होई जिवे तो आपनको एपरि किछि रास्ता देखा जिवो जोठी कि आपण दूर रे जाई निजर भविष्यत पई किछि करि पारंती। एबे आसंतु जानिबा आपणक जीवन रे घटिबाकू जाउथिबा द्वितीय महत्वपूर्ण भविष्यवाणी कोन रहउछि। तो बंधु माने जदि आपण आपणकर प्रेम जीवन रे किछि समस्या देखुथिले एवं आपणक मनरी प्रश्न थिला जे एही वर्ष 2026 आपणकर प्रेम जीवन पई किपरि रहिबो तो आपण माने जानि नियंतु जे एही वर्ष 2026 टी आपणकर प्रेम जीवन पई बहुत भलो रहिबो। कारण दीर्घ 12 वर्ष परे गुरु निजर उच्चस्थ राशि रे प्रवेश करबाकू जाउछंती। गुरु आपणकर प्रथम भावरे कर्कट राशि रे प्रवेश करबाकू जाउछंती एवं गुरु जेतेबेले आपणकर प्रथम भावरे गोचर करिवे तो गुरुंकर दृष्टि आपणकर पंचम भाव ऊपर को रहिबो, आपणकर प्रेम भाव ऊपर को रहिबो। तो आपणकर पंचम भावटी हेउची मंगलंकर गृह। तो जेतेबेले मंगलंक गृह रे गुरुंकर दृष्टि पड़िबो तो सेतेबेले आपणक मध्यरे जो दूरता थिला
ସେହି ଦୂରତା କମ ହୋଇଯିବ। ତ ଜୁନ 2 ତାରିଖ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ସେସବୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମିସଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଥିଲା, ମିସକମ୍ୟୁନିକେସନ ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରେକଅପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ସେ ସବୁରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫିଲିଂସ ବଢିବ। ଆପଣ ପରସ୍ପରର ଭୁଲକୁ ବୁଝିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ ସବୁକିଛି ଠିକ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଥିବା ତୃତୀୟ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କଣ ଅଟେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ ତ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବ ଅର୍ଥାତ ଭାଗ୍ୟ ଭାବ ଉପରେ ରହିବ। ତ ଜୁନ 2 ତାରିଖରୁ 31 ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବ ଉପରେ ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କନେକ୍ସନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମିଳିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ପରିଶ୍ରମ ତ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମ ପଛରେ ଆମକୁ ଆମର ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ କର୍ମ ସହିତ ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମିଶିଯାଏ ସେତେବେଳେ ସଫଳତାକୁ ହାସଲ କରିବାକୁ ଆମକୁ କେହି ବି ଅଟକାଇ ପାରିନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମରେ ଆପଣ ଅଧିକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ ଆପଣଙ୍କର ଅଟକି ରହିଥିଲା ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆଗକୁ ବଢିବ ଏବଂ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚତୁର୍ଥ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ହେଉଛି ଶନି ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବ ସହିତ ଷଷ୍ଠ ଭାବ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ତ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନେଗେଟିଭ ଜିନିଷର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିପାରେ, ଯେମିତିକି ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟମକ ରିଲେଟେଡ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ପେଟରେ କିଛି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, କାନ୍ଧରେ କିଛି ପୀଡା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଡାହାଣ ପଟ କାନ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇପାରେ। ଆଲର୍ଜି, ଇନଫେକ୍ସନ ଏସବୁ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବାର ଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରନ୍ତି। ତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ପଲିଟିକ୍ସ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଯାହା ବି କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଭାବି ଚିନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ନା ବାଲାଙ୍କୁ ତାହା ଖରାପ ଲାଗିପାରେ। ବିଶେଷ କରି 26 ଜୁଲାଇ ପରେ ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ଟିକେ ଅଧିକ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପଞ୍ଚମ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କଣ ରହିଛି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କେଉଁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଯାଆନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଘାତ ଲାଗିବାର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କେଉଁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଟ୍ରାଭେଲିଂ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଏସବୁ କଥାର ଟିକେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ନ ଖସେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ନ ହୁଏ, ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଏପରି କିଛି ନ ହୁଏ ତ ଆପଣଙ୍କର ଡାଇଜେସନରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୋଇପାରେ, ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ, ଏସିଡିଟି ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ସ୍କିନ ଇନଫେକ୍ସନ, ଆଲର୍ଜି ଏଭଳି କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଦାନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କର ଡେଣ୍ଟାଲ ଇସ୍ୟୁ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଯଦି ଆମେ ପଜିଟିଭ କଥା କହିବା ତ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ବଢିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ବଢିବ। ସବୁ କଥାକୁ ଆପଣ ଗଭୀର ଭାବରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ନଲେଜ ବଢିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚତୁରତା ବଢିବ। ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ଚତୁରତା ନଜର ଆସିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଷଷ୍ଠ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ବିଷୟରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଶନି ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ମାର୍ଗୀ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ 25 ଜୁଲାଇକୁ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ବକ୍ରି ହୋଇଯିବେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ବର୍ଷ 2026ଟି ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷ, ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ବର୍ଷ 2026ଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କାରଣ ପ୍ରଥମେ ତ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଏବଂ ନବମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଛି। ତ
तो एही वर्ष 2024 टी आपणकर एजुकेशन पाई बहुत भल रहुछि। जदि आपण हायर एजुकेशन करबा पाई चाहुतिले तो सेथि पाई मध्य समय आपणक पाई बहुत भल रहुछि। आपणकर एग्जाम को नै कि कमेंट एग्जाम को नै कि मध्य आपणको शुभ फल मिलिबो। कारण एही वर्ष 2026 टी हेउछि सूर्यंकर वर्ष। सूर्य हेउचंती सरकारी रो कारक ग्रह। तो सरकारी क्षेत्र रे आपणको लाभ प्राप्ति हेबो। तो बंधु माने यह थिला आपणको पाई वर्ष 2026 रो 6टी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी। एबे आसंतु जानिबा कि जे उपाय विषय रे जे उपाय गुडी को करबा तारा आपणको अधिक मात्रा रे शुभ फल प्राप्ति हेबो। तो सेथि पाई आपण प्रत्येक दिन ओम नमः शिवाय मंत्र रो 108 थर जप करंतु। सूर्यास्त परे आपण प्रत्येक दिन चंद्रमांकर बीज मंत्र 108 थर जप करंतु। प्रत्येक दिन आपण हनुमान चालीसार पाठ करंतु एवं प्रत्येक दिन उदित सूर्य को आपण तंबा पात्र रे जलार्घ्य अर्पण करंतु। तो बंधु माने आपणकर जीवन मंगलमय हेउ। एही वर्ष 2026 टी आपणक पई शुभमय हेउ। एहा ही ईश्वरक निकट रे मोर प्रार्थना।